ডিমডিমা চা বাগানে আড়াই মাসের বকেয়া বেতন, ফ্যাক্টরির সামনে বিক্ষোভ শ্রমিকদের। আড়াই মাস ধরে বকেয়া বেতন না পাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন মাদারিহাট ব্লকের ডিমডিমা চা বাগানের শ্রমিকরা। দীর্ঘদিন ধরে ফ্যাক্টরির সামনে অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। শ্রমিকদের অভিযোগ, একাধিকবার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি, ফলে চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন তারা। সংসার চালানো তো দূরের কথা, প্রতিদিনের খাবারের যোগান করতেও হিমশিম খাচ্ছেন বলে জানান শ্রমিকরা। একই সঙ্গে শ্রমিকদের আশঙ্কা, এই পরিস্থিতি আরও কিছুদিন চললে তাদের টিকে থাকাই দুষ্কর হয়ে যাবে। তাই তাদের একটাই দাবি, দ্রুত বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়া হোক। প্রশাসনের তরফ থেকেও এখনো পর্যন্ত কোনো স্থায়ী সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আন্দোলনরত শ্রমিকরা। এখন 4 महीना से तालाब तनख्वाह नहीं दवाते, कुछ नहीं दवाते, पीएफ पैसा, ग्रेजुटी पैसा, तिरपाल और रुमाल छाता कोनो नहीं दवाते। से कारण से हम बैठ गए। हमने कितना पेट के भूखा रख के कमाए थे कंपनी के दवा, तो से लेकिन हम बैठ चुके। हम इनके जो आई जिद्दी भी तालाब फल हमने कैसे कमा, हमने कितना पेट के बन के उकर हमने कमाए के दो। हमने कर बाल बच्चा के पढ़वाना लिखवाना है, कितना हमने के मुश्किल लगाते हैं। हमने कहाँ मांगे, हमन के रखन 4 ठो तालाब हमने कर बाइक से छुट्टी पैसा 5 ठो तो हमने कर सर कितना साहब बहुत कुछ सहाय का हुआ थे, और तो सहाल नहीं जाते। 1 दिन 2 दिन हमने भूखा सहाय का कामा ली, और 4 दिन तो हमने सहाय नहीं पड़ा। यही कारण से हमें काम ने नहीं जाते, आंदोलन शुरू कर रहे। हमने जब तक नहीं दी तब से हमने कर आंदोलन जारी रही। खादिमुल इस्लामेर रिपोर्ट, न्यूज़ पोंगो टाइम।